Hi guys! Tingnan niyo po ang anak ko. Si Bunso. Galing manabunot. Galing talagang manabunot. Opo. Ang galing talaga ng batang ito. Manabunot. Pag si mama ang katabi, sinatsabunutan agad. Ano na? Aray ko. Ay. Aray ko. Amin na. Oh, very good. Very good. Tinuboy na tawa na niya. Kaso, amin na. Wow. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Happy Sunday. Happy Sunday. Eating my finger. Hey. Eating my finger si Bunsoy. Eating my finger si Bunsoy. Bunsoy. Eating your finger. Hi, Bunsoy. Uy. Bunsoy. 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 You're eating finger, Bunsoy. Ay. Oy. 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 Ay. Ay. Hi, Bunsoy. Ang laki naman ng big mouth mo. Ang big naman ng mouth na yan. Ano sinasabi mo? Shout out? Shout out po. Shout out. Bye-bye.